अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 दिसंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम, सबसे ज़्यादा खुशी वाली और सबसे ज़्यादा सादत वाली जो घड़ी है, लम्हा है या वक्त है, वो है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक। और ये हफ्ता भी चूँकि मंडे से शुरू हो रहा है, पीर से, तो पीर वाला दिन जो है 12 रबीउल अव्वल है, जिसके लिए मेरी तरफ से तमाम इंसानों को, ख़ासकर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा आका की आमद की खुशी में सबके लिए एक दुआ कि या अल्लाह हमारे मुल्क कौम पे रहम कर, करम कर और हमें इस काबिल कर कि हम आका की तालीमात पर अमल करके इस दुनिया को जन्नत बना सकें, जो कि हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए कि इस दुनिया को जन्नत बना लीजिएगा आका की तालीमात पर अमल करके, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बन के, यकीनन आखिरत में जन्नत ज़रूर मिल जाएगी। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज करेंगे बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 8 था 31 दिसंबर का 5 मिनट में रहते हुए इजहार मोहब्बत करने के साथ साथ अपनी औलाद के साथ हालात के मुताबिक मोहब्बत का अंसर भी नुमाया कर पाएंगे, उनका इजहार कर पाएंगे या उसका एहसास उनको दिला सकेंगे। आपके तालिब मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपकी रूहानी और मजहबी जो मामलात में दिलचस्पी और रगबत है वो बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में मुस्बत पहलू, पॉजिटिव डायमेंशन जो आपकी पर्सनैलिटी की हैं वो हाईलाइट हो सकेंगे। आप उनको जो है दूसरों के सामने उजागर करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 12 दिसंबर को आप मुनाफा बख्श जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंगे या कर सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिल सके। 13 दिसंबर को मुस्तकबिल करीब में जो आपने प्लानिंग की होगी उसके फ़ायदे आपको हासिल हो सकेंगे, उसके इम्कानात रोशन होकर आपके सामने आ सकेंगे। 14 दिसंबर को आपकी खास तवज्जो कारोबारी ताल्लुकात पर मरकूज रहेगी। 15 को घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में आप सरगर्म अमल रहेंगे। 16 दिसंबर को कारोबार में खातिर का फायदा हो सकेगा, जबकि 17 दिसंबर को आप अपने मिसाइल के खात्मे के लिए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। 18 दिसंबर को आपके हाथ से में इजाफा हो सकता है, लिहाजा बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम दिन वो 12 और 13 दिसंबर के जो साबित हो सकते हैं, जबकि थोड़ा दुश्वार दिन भी हैं, थोड़ा एहतियात तलब दिन भी आपके लिए मौजूदा हफ्ते में मौजूद हैं। वो हैं 14 और 15 दिसंबर। 2 दिनों में मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तो 19 दिसंबर ज़ायजा के चौथे घर में रहते हुए जमीन, जायदाद और खानगी और खानदानी अमूर को एहसन तरीके से अंजाम देने, इससे मुतल्लिका मामलात को निपटाने में, इनको हल करने में, मंजिल पे पहुंचने के लिए, फ़ायदे हासिल करने के लिए आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 20 से 31 दिसंबर मरीख ज़ायजा के 5वें घर में रहते हुए आपके रोमानवी उमूर को हसास बना सकेगा। प्यार मोहब्बत के मामला खासे सेंसिटिव होंगे, लेकिन इनामी स्कीमों में आपकी तवज्जो बढ़ सकेगी। आपका ज़ालिया कंप्लोट ऑफ दस्तूर ज़ायजा के 3रे घर में मौजूद रहेगा, जबकि खाना माल में ज़ोल अतारत के हमरा जो है मौजूद होगा। यहाँ 21 दिसंबर को शम्स भी शामिल हो सका। और बस फिर जब आप देख लें कि 3 चीज़ें शामिल हो जाएं, 3 स्टार, मेजर स्टार आपके ज़ायजा के 3रे घर में 4थे स्टार के साथ मौजूद हो, तो फिर आपको क्या करना है? फ़ायदा उठाना है हालात से, और जो एहतियात तलब उमूर हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर रखना है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को शरीक हयात का तामन आपको हासिल रहेगा, और ये जिन लोगों की शादी नहीं हुई या कारोबारी लोग हैं तो ये बिजनेस पार्टनर भी इसी ज़ुमरे में आपके साथ शामिल होगा। 13 दिसंबर को ज़मीन से मुतल्लिका मामला दरपेश रहेंगे। 14 को आपकी आमदनी में इजाफा मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। 15 दिसंबर को आर्ट का शोबा यानी फ़नून लतीफ़ा और मोहब्बत से मुतल्लिका मामला खासे सेंसिटिव रहेंगे, इस पे आपको मुहतात रहना होगा। 16 दिसंबर को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन कर सकेंगे। 17 दिसंबर को आपके शरारती कामों में आपको फायदा मिल सकेगा, जबकि किसी सफर का प्रोग्राम भी आप बना सकेंगे। 18 दिसंबर को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के आपको मौके मुयस्सर आ सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप जाते हैं या नहीं है,
اور دیکھیے گا اگر آپ کے روٹین میں نہیں نکل رہا ٹائم تو نہیں جائیے گا، اپنی صحت اپنے آپ کو سنبھالنے کی طرف توجہ دیجیے گا، کیونکہ اگلے ویک میں آپ کو شاید صحت کے معاملات کچھ سامنے آ جائے تو آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس میں سنبھالنا ہوگا۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سات اثرات کے جو حامل دن ہیں معمول سے بڑھ کے سات اثرات کے حامل دن 14 اور 15 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہیں یہ تھوڑا منفی اثرات کے حامل دن 16 اور 17 دسمبر کے ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں معمول سے بڑھ کے محتاط رہیے گا۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے حلقہ احباب کو بڑھانے اور طبیعی خواہشات کو ابھارنے کا سبب بن سکے گا، جبکہ آپ کے تالے میں زحل کا قیام ہونے کے ساتھ ساتھ عطارد اور شمس کی موجودگی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عطارد کا ساتھ بھی شامل ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ میں تھوڑا سا اب نارملٹی آ سکتی ہے، آپ کی روٹین ٹوٹ سکتی ہے، کچھ مینٹلی سٹریس بھی ہو سکتا ہے یا ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے غیر مستقل مزاجی آپ کی ذات کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور ایسے میں آپ کو اپنے مخلص دوست احباب کا ساتھ چاہیے، ان سے مشاورت کیجیے گا، کنسلٹنسی کام لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا اور صدقات کی ادائیگی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ برے وقت سے محفوظ رہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 دسمبر کو آپ کا کاروبار، موجودہ کاروبار جو ہے وہ وسعت اختیار کر سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن مزید بہتر ہو سکے گی۔ 13 دسمبر کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ آپ کے سامنے ہوگا۔ 14 دسمبر کو وراثت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے گا۔ 15 دسمبر کو آپ کی جو خواہشات ہیں ان کی نفی ممکن ہے اور یہ آپ خود کریں گے، اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے، اپنے جذبات پر اپنی خواہشات کو سکیز کیجیے گا، بیلنس کیجیے گا، کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ جو ہے اوور دا لمٹ مشکلات جو ہو جاتی ہیں اور سب سے زیادہ فائنینشیل پرابلم جو ہے وہ آپ کو آ سکتی ہیں۔ 16 دسمبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی جبکہ مالی پوزیشن مزید بہتر ہو سکے گی، مستحکم ہو سکے گی۔ 17 دسمبر کو بحث و تکرار سے گریز کرنا آپ کے لیے واجب ہوگا ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی سامنے ہے، یا پھر لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہیے گا اگر آپ اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کریں گے یا بحث و تکرار سے گریز نہیں کریں گے۔ 18 دسمبر کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے آپ کے موجودہ معاملات جو ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کی ذات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے گھر کا ماحول بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا اور محتاط رہیے گا۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے عامل دن ہیں وہ 16 اور 17 دسمبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا تھوڑا منفی اثرات کے حامل دن ہیں وہ 12 اور 13 دسمبر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا۔